आज देशभर वॅक्सिनेशनाच्या संबंधात एक कॅम्पेन चलयता आणि सगळे कडेन आज प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रेसिडेंट CLP लिडर्स हे गव्हर्नराक मेळून राष्ट्रपतीक दिवपा खातीर एक मेमोरंडम गव्हर्नरा कडेन सोपयतले। दुसरे डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर सगळे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हे मेमोरंडम कलेक्टरा कडेन म्हणजे डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटा कडेन दितले मुखार धाडपाक। आज आमी हो मेमोरंडम घेवन राजभवनाचेर गेले तेन्ना आमच्या लक्षांत आयलें की हांगा गेल्ले 9 म्हयने जाले गव्हर्नर ना, पार्ट टायम गव्हर्नर आहा। आमकां तें गव्हर्नराच्या सेक्रेटरी कडेन दिवचें पडलें, तर आमी ते गव्हर्नराच्या सेक्रेटरी कडेन तो मेमोरंडम सबमीट केलो। दुसरी गजाल वॅक्सिनेशनाच्या संबंधात पळयलें जाल्यार देशभर सध्या वॅक्सिनेशन पार्ट टायमूच चल्लां। म्हणजे आज काल हांव सुप्रीम कोर्टाचें ऑर्डर वाचतालो। सुप्रीम कोर्टान काल डायरेक्शन दिलां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक की वॅक्सिनेशनाचेर प्लॅन ऑफ एक्शन सबमीट करचो म्हणून। कशे पद्दतीन तुमी सगळ्या लोकांक कवर करतले, कितले फास्ट कवर करतले, हे सगळे डिटेल्स आनी कशे पद्दतीन तुमी खंयच्या रेटान तांकां सप्लाय करतले, कितें करतले, हे सगळे डिटेल्स प्लॅन ऑफ एक्शन सुप्रीम कोर्टान तांकां सबमीट कर म्हणून। आमचो डिमांड आसा की आज सगळे कडेन अशें जालां की वॅक्सिनेशना शिवाय आनी पर्याय ना। आतां म्हणटा थोड्या तेंपान तिसरी लाट येता, मागीर म्हणटले कोण चवथी लाट येतली। म्हणजे वॅक्सिनेशन हें जाता तितले बेगीन कंप्लीट करप हें एकमेव टार्गेट सरकाराच्या मुखार आसपाक जाय। आनी म्हणून आमची मागणी आसा की जाता तितले बेगीन वॅक्सिनेशन कंप्लीट करप आनी वॅक्सिनेशन राज्यांक, हॉस्पिटलांक हांकां सगळ्यांक सप्लाय करून फ्री वॅक्सिनेशन दिवप अशी आमची सगळ्याक सरकारा कडेन मागणी आसा। वॅक्सिनेशन दिता आसतना पॉलिटिक्स करचें न्ही अशी म्हजी कळकळेची विनंती आसा। वॅक्सिनेशन आमी आतां लायफ सेविंगा खातीर करतात। जवळ जवळ 2000च्या वयर 2500च्या वयर लोक गोंयांत मेले, तांचे घरा कडेन दिवले पेटल्यो, तांचे घरा कडेन मेणवाती लागल्यो। हें आमच्या लक्षांत आसा, ताजें आसा सामकें। अजुनूय थोडे जाण म्हणजे दिसाक काल सुद्दां 17 डेथ जाले। अशे परिस्थितींत वॅक्सिनेशन करता थंय वचप, दिवली पेटोवप, फोटो काडप, आनी कितें उदक दिता आसतना फोटो काडप, हें पळय जें चलता हें खरें म्हटल्यार बंद जावपाक जाय। वॅक्सिनेशन हें लोकांचो हक्क। कालूच हांव वाचतालो एक न्यूज पेपराचेर रिपोर्ट आयला की खंयचे तरी हायकोर्टान केस चालू आसतना जजान म्हटलें की तुमी वॅक्सिनेशन हावस टू हावस कित्याक करना, जाल्यार सगळो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो। म्हणजे अशे सुद्दां प्रश्न आज कोर्ट विचारपा लागिल्ले आसा। हांव सरकारा कडेन मागतां की वॅक्सिनेशनाचें सिरियसली घेवन जाता तितले बेगीन सगळ्यांक वॅक्सिनेट करचें। तातूंतल्यान एक मोठी रिलीफ। आनी गोंयचें पॉप्युलेशन तर 15 लाख, आमी देशाचें म्हणटात बेगीन करा म्हणून, पूण गोंयांत 15 लाख लोकांक वॅक्सिनेट करपाक कांयच न्ही म्हज्या कोतान। सिस्टमॅटिकली केलें आनी फास्ट केलें जाल्यार म्हजी कळकळेची विनंती आसा की जाता तितले बेगीन वॅक्सिन दिवन लोकांक सगळ्यांक वॅक्सिनेट करचें। आयज आमचो कमिटीचो एक नॅशनल प्रोग्राम, ज्या हेजेर नरेंद्र मोदी सरकार, द गव्हर्मेंट which has become the guilty of criminal mismanagement of COVID-19, resulting in deaths of lakhs and lakhs of innocent citizens of this country, only because of the COVID mismanagement by Modi government. आमची पार्टी नॅशनल लेवलाचेर टायम टू टायम आमचे आदले अध्यक्ष राहुल गांधी आनी आमचे एंटायर पार्टी सरकाराचेर वेगळे वेगळे परेन दबाव हाडीत आसा की लोकांक तुमी सुशेग दियात, लोकांक सेफ्टी दियात, वॅक्सिनेशन कंप्लीट करात। तरी आसतना हो सरकार, स्वार्थी सरकार, जो ह्या डिजीज टायमार सुद्दां, पॅन्डेमीक टायमार सुद्दां बिझनस करपाक चित्ता। तितूंतल्यान कशें करून फायदो करून घेवप, पॉलिटिकल फायदो करप, तसोच पयशांचो फायदो करप करप्शना थ्रू, ह्या हेजेर ह्या सरकाराची सगळी यंत्रणा काम करतात। ह्या सरकारान पयलीं म्हणजे
वॅक्सिनेशन जेन्ना वॅक्सिन्स तयार जाली जगभर, भारत देशान पयली ऑर्डर जी जाली ती जानेवारी 2021, whereas rest of the country started placing the order for the vaccinations since May 2020. That means our government delayed it by nearly 7 months. And this is what is the criminal mismanagement. सरकारान तर त्या टायमार जर वॅक्सिन्स ऑर्डर केल्ली, ज्या टायमार बाकीचे देश आपल्या लोकां खातीर वॅक्सिन ऑर्डर करताले, त्या टायमार आमच्या सरकारान इग्नोर केले आणि 7 महिने काडले पयली ऑर्डर दिवपाक. पयली ऑर्डर देशाक आमच्या जानेवारी 2021 जाली. सो ह्या हेजेर आमचो जो आनी लोक मेलो, आनी कोवीड जालें, ताका पूर्णपणे मोदी सरकार हो जबाबदार. मोदी सरकार आनीक राज्य सरकार जर आख्खे देशभर पळयलें जाल्यार आयज सुद्दां तेणी 40 कोटी वॅक्सिन डोजेस 140 कोटी लोकांक पॉप्युलेशनाच्या देशाक फक्त 40 कोटी लोकांक आयज वॅक्सिन जाल्ली आसा. म्हणजेच हो जो मोदी सरकार आसा त्या मोदी सरकार कंप्लिटली फेल जाल्लो आसा. दे हॅव एडमिनिस्टर्ड ओनली 22.41 crores वॅक्सिन्स टील डेट. आनीक आमच्या देशाक म्हणजे हो जर रेट पळयलो जाल्यार ओनली 3.70% ऑफ इंडियन पॉप्युलेशन हॅज बीन वॅक्सिनेटेड, वीच इज व्हेरी व्हेरी लो. आयज कितें चल्लां देशाक, गेले 134 दिसांची जर आमी एवरेज काडली जाल्यार दिसाक फक्त 16 लाख वॅक्सिन्स दिले वयतात. आनी हो जर रेट पळयलो, ह्या रेटीन जर वॅक्सिनेशन देशांक जालें, चालू उरलें जाल्यार आमकां आख्ख्या देशाचें वॅक्सिनेशन करपाक आनीक 3 वर्सां लागतलीं. म्हणजे 3 वर्सांक आनी कितले लोक मरण पावतले हाचो तुमी अंदाज घेवपाक शकता. आनी त्या खातीर आयज जो आमचो हो सगळो एंटायर एक्सरसायज आसा देशभर, तो एक्सरसायज इतल्याच खातीर की आयचो जो रेट आसा 16 लाख पर डे वॅक्सिन, तो 1 कोटी पर डे वॅक्सिन्स करपाक जाय. म्हणजे कितले पटीन वॅक्सिनेशन वाडोवचें पडलें हाचो तुमी अंदाज घेयात. आयज 16 लाख वॅक्सिन दितात दिसाक, ती जर इमिजिएटली बाय डिसेंबर जर कंप्लीट जातलो आमचो अख्खे देश जाल्यार दिसाक 1 कोटी वॅक्सिनेशन दिवची गरज पडटली. त्याच बरोबर आमची जो सरकार हे आसा देशाचो, आमच्या देशाच्या लोकांची वॅक्सिन, आमच्या भुरग्यांची वॅक्सिन आमच्या देशान एक्सपोर्ट केली. आयज मेरेन जवळ जवळ 6.63 crores वॅक्सिन्साचे डोजेस जे आसात ते दुसऱ्या देशान पावयले. अरे तुजें पॉप्युलेशन हांगा इतले लो आसा, आमच्या देशाचे वॅक्सिनेशन रेट 3.17% जाता आनी तूं आमचे डोस काडटा आनी बाकीच्या देशान पावयता आनी आमच्या लोकांक हांगा मरणाक तुमी फोर्स करतात. आनी तांकां मरण जातकर तांकां जाळपाक सुद्दां सुशेग ना. म्हणजे कोण नदींक उलयता गंगाच्या, थंय कोण स्मशानाक प्रॉब्लम जातात. हे सगळे देशाच्या मिसमॅनेजमेंटा खातीर हे प्रॉब्लम जाल्ले आसा. हेजें एकूच कारण म्हणजे मोदी सरकारान केल्ले हो घोळ, म्हणजे पयशे करपा खातीर. म्हणजे वॅक्सिनेशन सुद्दां जसो आमी प्रमोद सरकाराक सांगतात की लोकांच्या दुयेंसांतल्यान सुद्दां तुमी धंदो करपाक सोदतात, त्याच धर्तीचेर मोदी सरकार सुद्दां ह्या दुयेंसांतल्यान लोकांचो धंदो करतात. कारण हेणी प्रायस स्लॅब्स केले वॅक्सिनेशनाचे. वॅक्सिनेशनाचे प्रायस स्लॅब सेम आसपाक जाय आशिल्ले. कारण देशभर आमची वन नेशन आनी तुमी वन पॉलिसी वन नेशन हे सगळें तुमी करीत आसतात. पूण जेन्ना वॅक्सिनेशन येता तेन्ना वन नेशन वन प्रायसींग पॉलिसी खंय गेली. तुमी जर पळयलें सेरम इन्स्टिट्यूट हेणें कोविशिल्डाक सिंगल डोजाक मोदी सरकाराक ते 150 रुपयान पडटा, राज्य सरकाराक ते 300 रुपयान पडटा आनी प्रायवेट हॉस्पिटलान तेंच वॅक्सिन 600 रुपयान पडटा. म्हणजे तुमी इमॅजीन केयात, मोदी सरकाराक जे 150 रुपयान पडटा ते प्रायवेट हाका 600 रुपयान पडटा. भारत बायोटेक जे कोवी वॅक्सिन केला सिंगल डोज ताका मोदी सरकाराक ते 150 रुपयान पडटा, राज्य सरकाराक ते 600 रुपयान पडटा आनीक प्रायवेट हॉस्पिटलान 1200. म्हणजे हो 3 स्लॅब प्रायसींग पॉलिसी कित्याक? म्हणजे तुमी
ह्यातूंतल्यान बिझनस आउट ऑफ पिपल्स सिकनेस, म्हणजे लोकांच्या दुयेंसांतल्यान तुमी आयज धंदो करतात. खरें म्हणजे ही वॅक्सिनेशन कंप्लिटली फ्री आसपाक जाय आशिल्ली. आनी ह्या टायमार जो कोणी पयसो करता लोकांच्या दुयेंसाचेर, म्हाका दिसता हांकां केन्नाच माफी आसची ना. गोंयचे देशाचे लोक ह्या लोकांक केन्नाच माफ करचे ना. लोकांच्या बरचे भायर इनोसंट लोकांक हेणी ह्या मिसमॅनेजमेंट आनी करप्शनाच्या पॉलिसी खातीर मारलेले आसात. हे प्रायवेट हॉस्पिटलान जर पळयलें, हे डोस एक एकदां 1500 1700 सुद्दां पडटा. म्हणजे हेजे वयल्यान तुमी इमॅजीन करात, मोदी गव्हर्मेंट हो प्रायसींग पॉलिसीचेर कंप्लिटली थंय फेल जाल्लो आसा. आनी त्या खातीर आमच्या आयज ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीन आनी जशें आमच्या CLPच्या लिडरान सांगलां तशें की ही वॅक्सिनेशन पॉलिसी ही सामकी लिबरल जावपाक जाय. ही पॉलिसी आसा ती सगळ्यांक फ्री वॅक्सिनेशन आसपाक जाय, युनिवर्सल फ्री वॅक्सिनेशन आसपाक जाय. आनी आमचो मुख्य डिमांड जो आमी आयज राज्यपाला कडेन केला, थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाक आमी केला, तो म्हणजे वॅक्सिनेशन रेट जो आसा तो फ्रॉम 16 lakhs इट हॅज टू बी इनक्रीज टू 1 crore पर डे, सो दॅट वी कॅन कवर आवर एंटायर पॉप्युलेशन बाय 31st of December. सो आमचो काँग्रेस पक्षाची जी मागणी आसा ती 31 डिसेंबर म्हळ्यार वॅक्सिनेशन कंप्लीट जावपाक जाय. आनी आमी हो मेमोरंडम आयज राष्ट्रपतीक धाडलेलो आसा आमच्या माननीय राज्यपालाचे थ्रू. ओके. Beena S. Naik, myself, President of Goa Pradesh Mahila Congress. Let me, looking at the surge of pandemic, COVID pandemic, what we see, the figure that we have come across of the people those who have died in India is more than 33 lakhs 5,414. And if you take it globally, it is more than 1.5 million who have died. So Congress government, Congress people wherever in each and every state have presented a memorandum to His Excellency the President of India through the governors. Now what I want to say is, this government is a late government, always wakes up very late. In order to wake them up, we have handed over this memorandum to His Excellency President of India. Now, why I call them as late Latif? Because, as our President has already mentioned, Rahul Gandhi announced and told the Prime Minister, requested the Prime Minister along with his colleagues, and told him that, see, this pandemic is going to take place and we are going to face a lot of mortalities. So take all the precautions, take all the steps required. But this late Latif government, that is BJP government, was in slumber. They were busy, they were in slumber, or they were busy in electioning, in defeating Didi at West Bengal. Second thing, we can see that I call them as late Latif because all the countries, various countries have already booked their vaccination, but in May 2020. But our nation, our BJP government got up very late and they booked the vaccination, as Girish has already mentioned, in January 2021. When Rahul ji has told them that it should be, see, you have to take all the care and precaution and book them whatever is required in the month of February 2020. But late Latif government is always very late in each and every aspect. Now, this Prime Minister, that is Modi ji, what he said to the nation, Swiss government, we are going to bring money from the Swiss government and of those who have kept it in the Swiss bank. Where is that money? On the contrary, he has started taking away the money from our RBI reserves, from our reserves which belongs to us, not to Modi ji alone. Second thing, he promised people during the election campaigning that we will credit in each and everyone's account 15 lakhs. Today, the accounts of each and individual of India are being plundered by this particular government. Now you'll ask me why and how.
We have to pay for the vaccination. People, common man has to pay for the vaccination. There are 60 crore of people who fall under the age group of 18 to 45. Now what about the vaccination for these people? This government, actually India, it's a government which we call as not an autocratic government, it is a federal government. And each and every state looks towards the central government for the policy. But what is the policy of Modi ji? There is no policy as such. What he has done, he has, on the contrary, asked the manufacturer to fix the prices. To fix the prices, he being a prime minister, he should have fixed the prices and given free of charge to all the states. But he has not given free of charge. On the contrary, they are charging in a different way, as our president and LOP also said, at different places, in different pricing for central, for states, as well as for the private hospitals. Now what I want to say is that are they trying to make, as he said, business out of sickness? Because you are charging the common man. We have 60 crores of youngsters falling between 18 to 45. हमेशा छाती तान के कहते थे हमारा भारत देश एक जवानों का देश है, हम जवानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। सिर्फ मीठी मीठी बातों से आपने लुभाकर, लोगों को लुभाकर सिर्फ मत इकट्ठा किए हैं। लेकिन आज वो ही यंग जनरेशन आपको एक लेसन सिखाएंगी because we are today, all of us are facing this problem, and which is only created by the BJP government. And that's what I would request Prime Minister that follow 1978 EPI, that is expanded program for immunization, which was done for diphtheria, which was done for tuberculosis, which was done for polio, which was, and that ultimately culminated into UIP, that is free vaccination, universal immunization program in 1985. So why not he could adopt this particular policy? This is the question that we put to the BJP government. Thank you. Okay. So after this press conference, NSY is addressing there some issue regarding. Remember, sir, on this World Environment Day, what message would you like to give to the people, because a lot of disruption is going on in the world? See, environment is dear to each one of us, because it is said that if environment is proper, environment is good, then naturally people will last, people will work hard, people can prevail on lots of things. Now, environment and development normally do not go together. Whenever there is development, naturally there is effect on the environment. So I have been right from beginning, even when I was the Chief Minister, I used to always say that you have to try to strike a balance between development and environment. We have to see that development also takes place and environment also does not get damaged. So maximum care should be taken to see that environment is not damaged. So, on the Wangini beach, there is a littering wall has been came. What do you like to say? Because your government has that matter is already before the Honorable High Court. So I personally would not like to comment on that. Thank you. Just wait for NSY.